जाती है तो कहाँ जाने मन जाने जा, लड़की है तू खूबसूरत, लड़का मैं नौजवान, तुझे गले लगा लूं आ, पलकों में बिठा लूं आ, हो गया मुझे नशा। रब्बा मेरे मैनू बचा, जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, नारे नारे ना, आ तुझे झूम लूं मैं, नारे बाबा ना, हो गया मुझे नशा। জিনিসটা মোনালিসাকে যথেষ্ট পছন্দ করে, তাছাড়া ওর দাদুর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আছে। আর আমরা তো চেয়েছিলাম মোনালিসাই এবারে বউ হয়ে আসুক, বিশেষ করে বিহান। বিহান চেয়েছিল মোনালিসাকে বিয়ে করতে, সেখানে বিহানের এই অবস্থায় মোনালিসাও পাশে থাকবে না। কিন্তু ছেলেকে ভালোবাসা মানে যা ইচ্ছে তাই করবে। শোন ভাই, ঘরটা গরম হলো, ঠান্ডা লাগে। আমিও দেখি এটা না বন্ধু বলতে মোনালিসাকে দেখতে পাই।